ladri lamɛ jama olu sigi kun ye kunnafoni lamɛnli ye o lamɛn ko ɲuman ala k'o nɔgɔya u ye misigɛnna mana min kɛ dakasuna la n'a wulila o senfa biribiri kelen ye na o kɛ pasiri sɛbɛnw dafan bɛɛ a tora e ni an kan bila da la i bɛ jalo n'i ko k'a tora ni an kan bila da la awɔ fasiri kun fɔlɔ n y'a d'i ma n tɔma n'i y'a jan ne tɛ ba bonya la bonya n'o ma buna adamaden o adamaden fa dɔgɔyalima ani tuuri kɔrɔ o bɛ kɛ i taabolo ye pasiri sɛbɛn fɔlɔ min ne n'ale bɛ kari ɲɔgɔn na o bɛ tali kɛ le pays la k'an dɔ a kɛ bɔ a kari yɛlɛko ye ale ka fasiri sɛbɛn don isajigiba ale de kɛn bɛ k'i duuru kalimu kɔrɔ k'an ka taa i k'a dɔn fariya wale tigilamaw i ka dɔn a gɛlɛya an bɛ o bolo ni waati in na ko dugutigi den bugɔ o ni sigi ti bɛn dugutigi den bugɔ k'e n'i sigi a na kɛ i sigilen bɛ koba da la ko kabini u ye i ka dɔn wuli ka jɔ kɛ ni ka i ka dɔn ni kɛnɛ karaba ta k'a jala sagu a n'a lamini sɛgɛrɛ a ko kɔni gɛlɛya an bɛ u bolo min ye an ka wolomasiri ta a b'a lakana tigilamaw fariya wale tigilamaw k'u kɛn bɛ ka u gɔnzɛrɛ ni ka i ka dɔn u ni da dingɛni da la min ye maa 61 boɲɔngo k'u y'olu bɔnɛ u ni na jango i ka dɔn k'a fɔ u ka maa yeleke minnu bɛ yen k'u ye maa caman minɛ ni k'u tɛgɛ kɛ u ku ye dɔw ni kɛnɛ karaba ni ka minnu kun kan ka ci ni ka olu dafara k'u kun ci ni ka i ka dɔn wuli ka jɔ olu fari da pasiri b'a ko ale bi n'a ka bi n'i y'a lajɛ k'a bɛ ɲini ka i ka dɔn waati laban bɔ min ye ayiwa i ka dɔn u ka kunnafoni laban min n'o bɔra an ka faamaw olu yɔrɔ n'o ye force armée malienne n'u k'a ma ko faama n'o bolo dara juin kalo tile 11 ye san 2022 n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn communiqué la k'o kɔni b'a la ka i ka dɔn nɔbɔ ani i ka dɔn gɛn ka dɛsɛ kɔdara nɔrɔkɔ ni ka o ta ka ɲɛsi fariya wale tigilama kulu maramafɛntigiw olu kɔni ma an ka jamana dugukolo fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen pasiri b'a ko ayiwa ko kabini wuli ka jɔ min n'o kɔni bolo dara an ka i ka dɔn k'a fɔ kɛlɛ cɛfarin minnu bɛ n'o bɛ Mali ko ani opération kɛlɛtigi kɔni ko fɔ min ye i ka dɔn fariya wale tigilamaw k'u ye nin kɛnɛ karaba min ta k'an ka buguda ninnu sɛgɛrɛ n'o bɛ tali kɛ jala sagu janweli de sagu n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ bankasi cercle la n'o bɛ tali kɛ bajangara ale mara la pasiri b'a ko n'a kɛra sababu ye ka civil maa 132 ni ka olu bɔnɛ o ni na n'o kɛra su min bɛ tali kɛ juin kalo tile 18 n'a tile 19 san 2022 ayiwa k'o kɛra sababu ye an ka wolomasiri taba lakana tigilamaw n'o b'an ka force armée olu kɔni ko fɔ k'o kɛn bɛ ka i ka dɔn cɛsiri ni ka o bolo da ka fariya wale tigilamaw ni ka i ka dɔn u bɔnɛ o ni na ko n'i y'a lajɛ min ye i ka dɔn an ka faamaw k'u ye wuli ka jɔba min ani nɔbɔ ni ka o ta k'an ka jamana caman cɛ bolo sɛgɛrɛ jan ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ ni n'o bɛ kungokolo fantan bantan ko fɔ n'o ko ma ko somaso forêt ayiwa i ka dɔn k'u kɔni donna ye ni nɔ a ko ma kɛ basi ye k'a na dɛsɛra k'u taara i ka dɔn wankɔrɔ ni ka fariya wale tigilamaw ni ka i ka dɔn u bɔnɛ u ni na k'o ɲɛta ani i ka dɔn o sebaya ko n'i y'a lajɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ terroriste maa 59 k'u ye olu minɛ ni k'olu don bɛrɛ la ayiwa o maa minnu bɛ ni nɔ n'olu minɛna k'u don bɛrɛ la k'u ka maa yelekew an'u ka maa ɲɛmaa dɔw bɛ yen k'u ye i ka dɔn tɛgɛ kɛ olu la dɛ Jibril Sangare ale bɛ i ka dɔn k'a fɔ ayiwa wilazi min na o ye Wayinkɔrɔ ye Amidu Bari ale bɛ i ka dɔn k'a fɔ Mondoro Buguda la Abu Yusufu n'u b'ale wele ko Bɔdɛjɔ ale fana bɛ i ka dɔn k'a fɔ maa yeleke ye u cɛla u ye tɛgɛ kɛ o fana na ka taa se i ka dɔn k'a fɔ Alimami Asani Diko ani Mokhtar Diko ko tɛgɛ kɛra ninnu bɛɛ lajɛlen na k'olu kɔni ye dunanw ye i ka dɔn k'a fɔ n'o ye jamana wɛrɛ denw ye n'u ko ma ko étrangers fasiri b'a ko ale bi n'a ka bi ko ale bi bɛ ko min na o fana tɔ bɛɛ dɛ ko min ye i ka dɔn wuli ka jɔ min n'o kɔni bolo dara u fɛ k'o kɛra sababu ye o ka i ka dɔn fariya wale tigilamaw ka mobili 7 k'o kɔni ye i ka dɔn o ci k'o yɛrɛ kɛ ayiwa ni ka tɛgɛ da ayiwa i ka dɔn fariya wale tigilama ŋana 2 bɛ yen n'o ye gɛtɛriw ye ni ka tɛgɛ da olu kan k'o kɛra i ka dɔn Mondoro yɛrɛ fana marabolo la ko tuma na ko bisa n'i y'a lajɛ min ye i ka dɔn an ka faamaw ye k'olu kɔni b'a la sanga ani waati ni ka i ka dɔn ɲɛta ani bunteli n'u ko ma ko faraku n'u ko fari da ka ɲɛsi fariya wale tigilamaw ma Ɔnbori fanfɛ bolo olu fana fɛ ko min ye juin kalo tile 20 min ye araba ani i ka dɔn k'a fɔ juin kalo tile 22 san 2022 k'u ye i ka dɔn wuli ka jɔ kɛ ni ka ɲɛsi fariya wale tigilamaw u ka ɲa dɔ ma n'u ko ma ko sanctuaire o kɛra i ka dɔn k'a fɔ jɛnɛ ale fanfɛ bolo fɛ ani tɛnɛnkun ni ka taa bila sɛgɛ la ko tuma na sa ko bi na ko n'i ye jateminɛ kɛ a ko bɛɛ lajɛlen na ko maa bɛ se k'a fɔ ko ayiwa min ye cɛnni min tana ka don u kun a kasara dagosi n'u ko ma ko bila ko hali n'a y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ don kibarudilaw o ma di olu kɔni ma fɔlɔ ko nka i ka dɔn ko ɲɛmada kɔni b'a la ka kɛ ka ɲɛsin min ye i ka dɔn lakana o bɛ se ka sabati cogo min na jan ko i ka dɔn k'a fɔ ayiwa u ka sɛnɛfɛnw o bɛ se ka olu fari da cogo min na min ye i ka dɔn k'a fɔ jamana a woroduguya fanfɛ bolo fɛ jan ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Kucala mara ka taa se Buguni Nara
la ani Sikaso ko kɛra sababu ye u ka se ka na maa 8 tɛgɛ ka da olu fɛnɛ kan k'u ye olu bɛɛ lajɛlen ni k'olu bila u kan ka bila maa minnu ka bolo kɔnɔna la k'u bilala o kɔnɔna la Fasiriba ko min ye i ka dɔn k'a fɔ fariya wale tigilamaaw ye u b'a la ka wuli ka jɔ kɛ ka taa i ka dɔn k'a fɔ woroduguya fanfɛ bolo min fɛ an ka i ka dɔn faamaw k'u kɔni ka kɛta fɔlɔ k'o kɔni bɛnna min ye kunnafoni dakɛɲɛnenw ni k'o kɔni ɲini jugu olu kan ni ka i ka dɔn nɔbɔ ani sɛgɛsɛgɛliw ni ka o ta ka ɲɛsin u ma o fan wɛrɛ fɛnɛ fɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ opération Mali ko ani i ka dɔn k'a fɔ ayiwa kɛlɛtigi olu kɔni b'a la ka u fila n'u dɛbɛ ni ka o bolo da ko kuma na sa ko bi n'i y'a lajɛ min na ka fɛnɛ k'u kɔni b'a la ka folokofalakaw olu bolo da an ka i ka dɔn k'a fɔ pankuru minnu bɛ yen n'u dafarala ka b'u mana kɔnɔ n'o bɛ fariya wale tigilamaw ni ka olu bunte k'olu kɔni b'a la ka munumunu kɛ sanfɛ sanga ni waati k'o kan bɛ jigi sigi ko ye ka ɲɛsin i ka dɔn jamana kɔnɔdenw ma jan ko i ka dɔn Fafa ani i ka dɔn Jebɔku ka taa se Ine Masi ani Ine Kar olu fanfɛ bolo fɛ n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ Gawo mara kɔnɔna la Fasiriba ko n'i y'a lajɛ an ka faamaw k'o kɔni ye i ka dɔn ayiwa wuli ka jɔ kɛ ni ka dɛmɛ ani dɛmɛ ni k'o bolo da ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni fariya wale tigilamaw b'a la ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin olu ma k'u taatɔ i ka dɔn k'a fɔ ayiwa k'u taara ni ayiwa sumanw ye ni ka taa di u ma jan ko min ye ayiwa camion citerne ayiwa ko o 150 o falen balo la k'u taara ka t'o jigi i ka dɔn Farabugu o tɛmɛnen kɔfɛ Gawokaw olu fɛnɛ ka siraba min bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ Gawo ani Labɛnzanga la k'u kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ayiwa buguda minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ani ka taa se Jalasago gɛlɛya ye minnu sɔrɔ yen nɔ nin kɔsada in na k'u taara i ka dɔn tɔni 10 balo ni ka t'o di olu fɛnɛ ma yaasa i ka dɔn k'a fɔ u bɛ se ka ayiwa u ka magoɲafɛnw ni ka olu sabati cogo min na ko tɔni 50 o fɛnɛ taara ka di Mondorokaw ma Fasiriba ko ayiwa kɛlɛ bunteli ka ɲɛsin fariya wale tigilamaw ma k'u kɔni b'a la ka taa ni suma ani balo ye yaasa ka se ka di dugukɔnɔdenw ma u bɛ se ka bɔ ayiwa a nu ma cogo min na nin ye kunnafoni ye an ye wuli ka jɔ min n'an y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ le pays kɔnɔna la Isa Jigiba fɛ k'an ka wolomasiri tabaw k'u kɔni b'a la ka juguw bunte cogo min na u b'a la k'u bunte ten Iba Jalo naamu le pays ni ale bila halisa kunnafoni nasira la l'indicateur de renouveau ne bɛ ale ta l'indicateur de renouveau ni y'a ta o ka bɔ ko 3,000 500 76 ani 6 u ka bi tɛnɛndon bɔli don ka bɛn ni juin kalo tile 27 san 2000 ni san 22 DKS ale de kɛmɛ ka nɔbila boloda halisa lakanabaliya ale kɛmɛ n'an ye o bunnaku kan Iba Jalo fɛn min ye Gawo dugu kɔnɔna k'a kɛmɛ o kumana maa faga yɔrɔ ye dɛ ka maaw kɔni k'u ninkɛnɛ karaba Iba Jalo ko Gawo dugu kɔnɔna yɛrɛ k'a kɛmɛ o ye dɛ Allahu akibaru Fasirikɛba a ko n'i ye jateminɛ kɛ fɛn min kɔni ye Fasiriba ka fɔ la a ko n'i y'a lajɛ Gawo dugu kɔnɔna ko maaw kɔni k'u bolominɛw kɔni ka a suɲɛ ka sɔrɔ marifatigi minnu bɛ o kɛ ko Gawo dugu kɔnɔna ta kɛn bɛ u ye ka maaw ta yew ko kuma na an bɛ don min ko bi nin baara ninnu kɔni ko ninnu bɛ ka kɛ Iba Jalo n'i y'a ta ni k'a lajɛ ko Gawokaw kɔni e ko nin kɛn tɛ o kumana o taalan ye wa k'a sababu kɛ u ti fama ma koyi kuma bɛɛ o kumana i b'a sɔrɔ nin kɛwale jugu ninnu ni ne bɛ ka kɛ Gawo yɛrɛ ale kɔnɔna la Fasiriba ko kuma na a fɔlɔ min yɛrɛ bɛ n'o ye kɔsadana ko ye ni maaw yɛrɛ n'u ma ɲina o kɔ ko sibiri don juin kalo tile 25 san 2000 ni san 22 o tɛmɛnen an kɔrɔ fɛn min ye Tesiti ye o kuma na ko ale maire o denkɛ ko n'i y'a ta ni ka a lajɛ ana o kuma na a dɔgɔkɛ dɔ ko kumana olu kɔni n'i y'a lajɛ ko wulikajɔ kɔni o kɛra ka ɲɛsin olu ma olu kɔni o kumana u y'olu ninkɛnɛ karabako ye a ko maa minnu kɔni filɛ nin ye olu kɔni n'u ye nin baara in kɔni ni ka a bolo da Fasiriba ko Tesiti o kumana n'i y'a lajɛ ale Tesiti o kumana a maire den min filɛ nin ko Abu Huda Ag Ibrahim a bɛ o ko fɔ o kumana n'i y'a ta ni k'a lajɛ ani o kumana a terilaka dɔ fɛnɛ Fasiriba ka fɔ la ko ninnu bɛɛ lajɛlen ninkɛnɛ kɔni a karabara tantɔ maa marifatigiw fɛ minnu bugunatigɛ kɔni a ma dɔn Fasiriba ko n'i y'a lajɛ ko fɛn min kɔni ye sibiri don min ne y'o f'i ye ni ko in kɛra ale la k'a kɛra Gawo dugu yɛrɛ kɔnɔna la koyi Fasiriba ko maa minnu ye nin ta ka ɲɛsin u ma maa 2 kɔni don marifatigiw don minnu kɔni n'i y'a lajɛ u ye baara in yɛrɛ bolo da sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 4 n'o bɛ 4 heures du matin ko fɔ a kɛra fɛn min ye Kina u b'a fɔ o ma ko quartier château
Fatiriba ko o kumana Maamulu kɔni n'u ye nin boloda ko y'a lajɛ u kɔni k'u tun bɛ moto de la Fatiriba ko kumana wulikajɔw sanga ni waati fɛn min kɔni ye ka maaw fa ani ka maaw kɔni k'u ta yew ko nin kɔni nin kɛn bɛ gawukaw kɔni taala ye dɛ ni marabolo min filɛ nin ye n'a bɛ jamana kɔrɔyanfan kɔni fɛ Fatiriba ko kumana n'i y'a lajɛ a bɛ ta ka ɲɛsin Maamulu ma ko kuma bɛɛ i b'a mɛn fɛn min ye Sɔrɔmusoba dɔ walima mɔgɔbatigi dɔ walima Maamulu kɔni bɛ n'olu ye politikimaaw ye Fatiriba ka fɔ la a ko o kumana wulikajɔw kɔni kɛrɛnkɛrɛnni a ka ca Ala fɛ u kɔni u bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin olu de ma dɔw bɛ purukoto ko wa k'a caman kɔni bɛ olu bɛ bɔnɛ u ni na koyi Fatiriba ko k'a daminɛ fɛn min kɔni ye san yɛrɛ kɔni a daminɛw la ko kana bila an bɛ don min ko bi ko maa tan sigiyɔrɔma caman olu de filɛ ka bɔnɛ u ni na a maa ninnu kɔni na mɔgɔbatigiw ko kumana olu de ka ca a la ka taa se fɛn min kɔni ye Sɔrɔbusonbaw i bɛ jalo kulu de kɔni ka ca nin ko in na Maamulu bɔnɛna u ni na Fatiriba ko ani ka maaw kɔni k'u ka minɛnw ka taa u kɔni bolominɛnw suɲɛ Maamulu bɛna kɛ i b'a ye k'a fɔ Maamulu don marifa kɔni o de bɛ u bolo Fatiriba ko o kumana nin ko min filɛ n'a bɛ ka taa k'an bɛ don min ko bi k'a ko kɔni a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya bɛɛ ko wulikajɔ kɔni u ka kɛ fɛn min kɔni ye ko kɔni a kana gɛlɛya ni ka taa fɛ ko wa gawo n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa fɛn fɛn kɔni bɛ n'olu bɛ gawo kulu kɔni sigin bɛ k'a fɔ nin ko in bɛ ka taa cogo min na ko kɔni tɛ ka kɛ kulu ko o kumana don o don kulu kɔni bɛ se k'u sigi n'a ye de k'a fɔ ko dɔ kɔni bɛ fara kan koyi ko kumana janto yɛrɛ la o kɔni o kɛmɛ gawo ta ye dɛ ka sabu kɛ lakanabaliya k'a sɛbɛkɔrɔ ɲɔgɔn ɲalen don an bɛ don min ko bi DKS ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ u ka bidon bɔli ntɔ ma n to nɛrɛ la ka kansiri bɔ zira la ni e ye indicateur du renouveau bila ne n'a sama ka gɛrɛ na Fatiri kɛn b'a kɔnɔ ne y'u ka bɔ ko 3,576 ani 6 n'a ye bi ntɛnɛndon bɔli don juin kalo tile 27 san 2022 ko tori bugubugu ma ko jugu ntɔ ma a dɔ la a na bɛn nɛɛma ma min ye ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya min n'an ka jamana ani CEDEAO olu kɛn bɛ ka masara an ka sɔ kɛ ta la ka pɛnpɛn bila an ka jamana kan n'u k'a ma ko embargo a i ka dɔn ko min ye ayiwa a ko tɔ ko maa b'a fɔ k'an b'a la ka sin yɔrɔ min na ko e ko a t'a la ka sin embargo wulili ma Ala k'o kɛ dɔ kɛra sa koyi kalo 5 nin kɔ walahi dɔ kɛra dɛ kojugu dan y'a kɛ ntɔ ma n'a banna n'a bɔnna k'a ban a juguya banna ko min ye i ka dɔn jɛrɛ balalen min n'o kan ka kɛ n'o k'a ma ko sommet extraordinaire CEDEAO fɛ nin doikun laban nata n'a bɛ kɛ Ganakaw olu ka faaba kɔnɔ n'o ye Accra ye ko yanni o cɛ sa min ye i ka dɔn u ka ciden n'o ye Abiy cɛ ye n'o ye Goodluck Jonathan ye a bila dɛ Abiy cɛ tɛ tuguni dɛ Abiy ye dɔ sɔrɔ Goodluck mɛnna nin ten n yɛrɛ ɲinana ko fi an ye Abiy di dɔ ma dɛ i fɛnɛ m'o ɲa dɛ i ye Goodluck janfa cogo di Goodluck kungo ko n'ale nana nin kɔfɛ embargo mana wuli dɔrɔn ko ale ni Abiy k'i ta Goodluck ka ko ye ale mɛnna kojugu a mɛnna o a taara nin se e yɛrɛ b'a dɔn k'a mɛnna e b'a dɔn nin se a mɛnna ka sɔrɔ a ma na a ko k'ale tun bɛ ka embargo wulili ko de ɲɛɲini fɔlɔ bon an bɛ dɔwɛrɛ ɲɛɲini Abiy kɔni ta banna sabula ne y'a di dɔ ma e ta ye Abiy ne b'a di dɔ ma ne kɔni ne y'a di dɔ ma dɛ n y'a di Bayɔlakaw ma Bayɔ n y'a di Bayɔw ma Abiy i bi yɔrɔ ma ɲa dɛ n ko olu ye ne ka dilannenw ne y'a di Bayɔ kɔni ma n'olu ka dilannen o t'a ɲɛnabɔlen yan n'u murutira i tɛna se k'a ko ɲɛnabɔ ten n'u murutira n b'u usine da n'o tɛ n y'a di dɛ n ɲinana k'a f'e kɔni nka fɔli filɛ ye a banna e mun filɛ i bɛ nakariya la yɔrɔ la robo ne ka taa fɔ ko a bɛ ko te tuguni dɛ ayi a ka ɲi a bɛ banna a bɛ ka ko banna a bɛ di maa wɛrɛ ma Goodluck na o na a tun bɛ ne yɛrɛ fana wele a bɛ ko in dɔrɔn de kun kama koyi donc a tɛna ɲɔgɔn ye tuguni e fana ye ne ka ko de tiɲɛ nin ye i ye n ka nan bɔ denmisɛnw mana i ye n ka nan bɔ donc i ye joli minɛ yen e ye joli minɛ yen a bɔ ne kun ko n ka kana ni woropaɲɛ ni fɛn de ka k'o ɲɛ ka tu gosi e ye joli minɛ o la tu gosi ka tu gosi k'a layɛ ni fɛn bɛ yan bon Goodluck se kɛra min ye a y'o de di fɔlɔ joli dir'e ma ma jate dɛ donc ni k'i ka damanda de dayɛlɛlen yan damantigɛ nin banna ne ye ŋaniya dɔn ntɔgɔ Fatiri b'a ko Goodluck Jonathan ko doikun tɛmɛnen k'a tun b'an ka jamana kɔnɔna la k'a bisimilana i ka dɔn k'a fɔ juma tɛmɛnen juin kalo tile 24 furancɛ fanga o maa ɲɛma ale yɛrɛ fɛ n'o ye ayiwa colonel Asimi Goyita ye k'a kɛra jamanakuntigiso la n'o bɛ kuluba ko fɔ ko sen fɛ maa bɛ se k'a fɔ min ye Goodluck Jonathan ye k'a ye sangafo yɛrɛ fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin i ka dɔn an ka jamana ani i ka dɔn k'a fɔ gouvernement ani maliden bɛɛ lajɛlen ma n'o sababuya kɛra min ye
société civile kɛmɛ ni 32 min n'olu bɔnɛna u ni na fariya wale tigilama kulu maramafɛntigi olu fɛ bankasi cercle kɔnɔna la k'a y'o sangafo kɛ ni ka i ka dɔ duwawu don kɛ ka ɲɛsin i ka dɔ banbaatɔ ani furew olu kɔni ma k'o tɛmɛnen kɔfɛ min ye i ka dɔ k'a fɔ ayiwa bi na ko min ye gɛlɛya min n'o b'a la ka Mali ni ka i ka dɔ a se a dan na n'o bɛ tali kɛ i ka dɔ embargo ani PNP la ni i ka dɔ farafinna jamana caman olu kɛn bɛ ka i ka dɔ datugu anw ka jamana kɔni ɲɛ ko maa bɛ se k'a fɔ bi na ko i ka dɔ ko wuli ka jɔ olu kɔni bɛ sen na k'an b'a la ka ɲɛsin i ka dɔ hɛrɛ kɔni ma dɛ Goodluck Jonathan ko wuli ka jɔw ka kɛ min ye i ka dɔ k'a fɔ ko tɔ tɛ hali kini biyɛni na ko sabu min ye Mali jamana kɔnɔdenw ko ayiwa k'u kɔni ni gɛlɛya o tɛngun bɛ ɲɔgɔn na ko fɛn bɛɛ lajɛlen ka kɛ min bɛ kɛ sababu ye a i ka dɔ fiɲɛ bɔda o bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na cogo min na k'a kɔni b'i bolo da sanga ni waati a bɛ tila ka bɔ a ma ko bi na ani i ka dɔ Colonel Assimi Goïta ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ ko hali n'a y'a sɔrɔ a dama don gundow la ni ka a bɛɛ lajɛlen waraka a kɔni ye kunnafoni duman min ka o ɲɛfɔ k'a fɔ o kumana an b'a la ka sin dangan min na o kɔni ye hɛrɛ dangan ye dɛ hɛrɛ dangan min don a bɛ kɛ sababu ye min ye i ka dɔ k'a fɔ ayiwa lafiya ani ɲɔgɔn ka fori o bɛ sabati k'a sababuya kɛ PNP min n'o bi an dala ayiwa i ka dɔ k'a fɔ ko faamuyaw ani i ka dɔ hakilina ɲumanw k'olu kɔni b'i bolo da yaasa i ka dɔ k'a fɔ ayiwa PNP ale bɛ se ka wuli cogo min na k'a y'o jigisigi kuma a y'o bolo da ko min ye i ka dɔ furancɛ fanga maa ɲɛma u n'olu ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la k'olu yɛrɛ b'a la ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u ni CEDEAO bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na yaasa i ka dɔ PNP ani ɲangi min ta an bɛ ka Mali sɛgɛrɛ o bɛ se ka wuli cogo min na hali bi n'a ka bi Fasiri Ba ko ayiwa i ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ ko anw ka furancɛ fanga maa ɲɛma n'o ye Colonel Assimi Goïta ye k'a kelen kɔ ka waati ni ka o bolo da ka dan sigi i ka dɔn furancɛ fanga la k'a laban na ka mun kɛ kɔsada in na min ye i ka dɔn k'a fɔ CNT maaw olu ye ayiwa kalata sariya min ni ka o bolo da ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana ma ko sabula i ka dɔn k'a fɔ ko bi ko ayiwa ko min ye Colonel Assimi Goïta k'a kɔni ye o sariya sɛbɛn ni ka a kɔni don ba la ayiwa ni ka kala don ni ka ta bala an ko min ma ko k'a promulguer ko kuma na k'a laban na ka i ka dɔn min ye conseil des ministres kɛnɛ kan min kɛra araba tɛmɛnen k'a y'a jira i ka dɔn k'a fɔ ministres la k'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u ni ka dɔn k'a fɔ an ka politique maaw u ka ɲɔgɔn ye ani société civile yaasa i ka dɔn k'a fɔ waati min ne kala kan ka bolo da ka ɲɛsin jamana kɔnɔna la n'o bɛ programme ko fɔ o ka bolo da o ka kɛ bɛnkan kɔnɔna la ani yɛlɛma kofɔlen minnu n'olu kan ka kɛ jamana kɔnɔna la n'o ye réforme politique ka taa se kalata ko ɲɛma ko baara u ka olu boloda teliya la u ni politique maaw ni société civile u ka bɛn o ko la teliya la Fasiri Ba ko bi na ko n'i y'a lajɛ ko min ye i ka dɔn k'a fɔ communauté internationale ye ayiwa k'olu tun b'a la ka min yɛrɛ kɔni ɲini Mali ko la ko an b'a la ka si o dangan de la ko ministre des affaires étrangères et la coopération internationale n'o bɛ Ablaye Diop Cɛjan ko fɔ k'o kan ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ sini ani i ka dɔn k'a fɔ lasigidenw n'o bɛ ambassadeurs ko fɔ minnu bɛ CEDEAO kɔnɔna la ko kuma na sa ko maa bɛ se k'a fɔ k'o bɛɛ lajɛlen kɛkun ye min ye yaasa i ka dɔn k'a fɔ PNP ani gɛrɛntɛ min n'o siri bɛ an ka jamana la o bɛ se ka wuli cogo min na ko gouvernement a ye yamaruya di kɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa sagaw ye k'olu kɔni bɛ se ka bɔ ka taa i ka dɔn koro wari ani Sénégal ko gouvernement kɔni y'o yamaruya di kaban ko kuma na sa ko min kɔni tora i ka dɔn k'a fɔ ayiwa taabolo olu ka sigi ɲɔgɔn sanfɛ ne faliden ma sa a ka hakili bɛ don ta la ko kuma na an ni CEDEAO ka ɲɔgɔn ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ ayiwa nin sen ko maa bɛ se k'a fɔ an b'an la kasi dangan min na o ye hɛrɛ dangan ye wa an bɛna min mɛn an tulo la PNP a wulila nin ye kunnafoni ye an ye min mɛn i ka dɔn k'a fɔ o de ye da n'an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ Iba Jalo o kuma na ala ka PNP wuli ka bɔ Mali kan ka sabu kɛ o kuma na an sɛbɛkɔrɔ sɛgɛnna kalo 5 ani kɔ i yɛrɛ ɲuman na tɔti kɔlɔkɔlɔ la hali kini biyani tɔti ale la tuguni dɛ malidenw ɲanina fɛn min kɔni ye malidenw sɛgɛnna n'a ma ɲa k'a fɔ ko o kuma na an sera yɔrɔ dɔ la sisan kɔni kumaɲɔgɔnyaw kɔni a bɛ ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o kama an k'an teliya an bɛ se ka bɔ nin gɛrɛtɛ in kɔnɔ cogo min na n'o tɛ jamana a sɛgɛn bɛɛ Fasiri halisa ne bɛ tɛmɛ n'a ye i ka cɛ ko bonjour John Adama Fidèle a dɔra dɔr qui dort k'a ɲuman b'a da ye bon u ɲɛ gannen don sa i b'a fɔ tabada kala académie yɔrɔ ɲɔgɔn danw bɛ tiɲɛ don bi yɛrɛ tɛ defu ye de zamew bɛ sen na bi ye defu ye walahi an ta ni walitaw ala ka nɔgɔw bɛɛ ye awɔ Iba Jalo Challenger n bɛ ale ta Challenger n'i y'a ta o ka bɔ ko 1000 600 ani 6 u ka bidon bɔli don Fasiri a bolodan bɛ B sebi ale fɛ
besibi ibajalo ako ibora ki dado kuma min woni na sisan ni ye jate mineke ani sedia wuche besibi ale ko femi ko ni ko bi se ka telia tuko mina bara ko ni abulu dambe ali sade sade sebe min be ni dado ala ni ko kuma na no be loi electoral ko fo femi ye kala taw kanga keni sade sebe mulu ye ko jamana nyama ale ko ni aye kuma na seke no min blala na ko ni gara sade sisan ama fo mako promulgation ko kuma na kelen ko fe ko mumbe ayi ni ngal to misigi wa jabi do di de o kelen ko fa min be no o don't here ayi ni ngal to misigi ay jabi do di ko mu ibajalo besibi ako chama cha fanga manyama colonel Asimin Goita kale koni ale yi bla fem bela jile sanfe femi koni e jamana ko kuma na ko bla fem bela jile sanfe ame domine ko bi ko de kama sa ni sari asebe min ble Asimin Goita ka koni ay teke no bla ni na akele ka teke no koni bla la dore koni te min koni be ni kala ta sebe min be ya laje ni ko koni na kunji jambe sente maw ulu koni ulu ni gouvernement ni nyonche ame domine ko be o kuma na sente koni kale ya bla limin ke kata ninga yele mamulu kala ko jama nyama ale koni ayi teke bla Allah parce ba ko kuma na ame sega sigini mu yesiza ko wati mulu be ka mulu be kan na ani do mulu be kan na fe mulu koni nulu bin nale ko kuma na obina ke fen monye ayo ni ngale to mi fene sigi akoni ya laje juma do juin kalo kile mo ani nani tamba flani sam ani fla to ko kele ra ko fe toy sente mawye okmana saria sebei ninga yelema do alaka okmana ka ablakata jamana nyama fe ko do ko ngelen ko ni dafali ako jamana nyama no be chama fanga ma nyama ko fo colonel Asimin Goita ale fene ko ni ayite ke no blala ka sona okmana ma bisega fo ko tan ko ni ka kera saria yi ba ko okmana journal officiel mimbe journal officiel spécial numéro 06 ko okmana ni ya laje loi mimbe na numéro 2022 0-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale parce que baka fola ko kumana koni ayirala o konnala akla ka bla femi koni siti koni ale sanfala la no koni no gouvernement kani secrétaire général gouvernement koni ale tola ko kon lu fena bla ko situ sanfala la ko mono bayira ka fo jamana nyama kale koni ayete kano blake ka fo kale koni sona akuima o yakile sariya ye iba jelo parce que baka fola akoni ya taka laje ko kuma kon koni ulu la sanfe de ma chama koni yika hakilina koni ninga ulu koni fo ako hakilina mulu koni nulu koni kun fora na kun keme fo ko nyongo koni gouvernement koni ani sente ni nyonche ani jamana kono de hakili juru chari lew ko bela jile koni meki hakilina fo ni ngoina ko jamana nyama ale re yibla ni ko be sanfe ka sabu ka me domine ko bi jamana nyama ale koni nyaba la ka fo ko femi koni gereta mi be mbali dala no kembe siyo mwa ani sedia o ulu koni ve ame domine ko bi o kumana o wati kilina kibai ka fo femi koni mediateur Goodluck Jonathan ale koni ale ka tama kunchera ka beni ujuma dongere ndi no nale na juin kalo kile mwani saba ka kunche kile mwa ani nani na fasiri ba ko kumana ale koni aka page sanfela la page Facebook Goodluck Jonathan kale koni ngeme ka teme no ye Nigeria kumana ale jamana nyama kore ka ko kumana akoni ayi wulika joke ananga jamana nyama kumana koni kumana koni alaje ko fon koni baro bela jile mika ke ka ko fara singa ka ko bla singa tuko mina feminye watu koni ulubise ka fo bara muluka nga ke ko watu bela jile ka ulu nyefo kala ta da ke wati mulula ulu bela jile kulu fete ko kumana ameseka singa na jemu fanga ale koni ale konna la chugumina ako obara min koni no be ka ke ina fi ya bi ga fasiri kono chugumina ale koni ayayira ka fo ko kuma nyonyo koni ulu nyana ka sabu ke mali refene kudo ke kulu ba ira ka fo ko ngania bala alisa apuna kuma ka mulu fo kulu waliya fasiri ba ko kuma na femi ye loi min koni fle no be loi electoral ko fo ko femi koni akoni jamana nyama kengi teke nobla ala ako kame domine ko bi premier ministre Dr. Shogel ko kala maiga ko ame domine ko binia laje kale koni anaseka okumana fero koni soro ani katawale tabulu koni ninga ulu blastinga tuko min koni na femi koni e gouvernement abiteka ninko nu wali awa fatirike ba ayo nyingali to min sigi akoko yala no make abina ka walan koni abino semewa odomba ya ala kam no kewa nyingali do ayo fena to min sigi ako walima abina gwenga ba ajoro lawa ayo nyingali fena to min sigi ikata o ka fa igweni ako walima femiye chama chafanga ma nyama kabina gwerma nyama ka toyino anola nga femi ko ni e ko chama ko ni be ninka atokobo olulawa
a y'o ɲininkali fana tɔmi sigi o bɛ se ka kɛ a ko ninnu mun filɛ nin bɛɛ ye ɲininkali ye ɲininkali mulu ni heure nataw ani don nataw la olu de bɛna nin bɛɛ lajɛlen kɔni ni ka ninnu jɛ an ye a ko an bɛ don min kɔni na ye ko bi ko n'i ye ko ta ni k'a lajɛ ko kɔni a bɛ senna tan cogo la ko san kelen kɔni rectification o kɔfɛ ko min kɔni kɛra ko de ye nin ye dɛ Ntoma PCB ale ka nɔbila sɛbɛn dɔ ko kalan yɛrɛ kɔnɔ nɔkun taama sabu ayiwa n tɛ bɔ i kɔ bi min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa loi min n'a promulguera min ye i ka dɔn furancɛ fanga maa ɲɛma colonel Asimi Goyita fɛ n'u ko a ma ko loi électorale n'a kɛra sariya ye e ko ayiwa k'o kɛlen kɔfɛ ko yalama ko mun de bɛna kɛ indicateur du renouveau olu fana kumana k'a kɛlen kɔfɛ ko maa bɛ ɲininkali de kɛ ko yalama ayiwa Asimi Goyita k'a bɛna i kan labɔ jamanakuntigi kalata nata wa. O fana ma bala kɔnɔ a ma fɔ ni maa min ye wolomasiri taabaa ye walima n'i ye kiiri tigilama ye k'i bɛ se ka i ka wala tɛmɛ ka na ka kɛ cɛbɔ ya o fɔra Asimi Goyita wolomasiri taabaa tɛ yan o don ntoma ayiwa i ka dɔn fasiriba n'o ye ayiwa Seyidu Jara ye Jara Koloba Kari a kɛn bɛ ka kalimu ni ka i ka dɔn kunnafoni bolo da a ko ayiwa min ye CEDEAO ka ciden n'o ye Goodluck Jonathan ye Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ k'a kɔni tun bɛ anw ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun kunfori waati n'an ko ma ko weekend ko min ye i ka dɔn furancɛ fanga maa ɲɛma colonel Asimi Goyita k'ale kelen kɔ ni ka i ka dɔn kalata sɛbɛn ani kalata sariya ni ka i ka dɔn o do bɛrɛ la ko maa bɛ se k'a fɔ hali n'a sɔrɔ o kɛra gouvernement ani M5 RFP fan dɔw olu kɔni ka ɲɛkumu kana la ko siga kɔni bɛ min na ko de ye i ka dɔn k'a fɔ colonel Asimi Goyita ko e ko k'a tɛna na i kan nabɔ min ye i ka dɔn jamanakuntigi kalata nata wa ko maa bɛ se k'a fɔ ko Mali bilama k'an kɔni ye sariya sɔrɔ sariya min n'o bɛ boli i ka dɔn kalafili ko ɲɛ bɛɛ lajɛlen kan an ka jamana kɔnɔna la ko min ye i ka dɔn k'a fɔ furancɛ fanga maa ɲɛma n'o ye i ka dɔn jamanakuntigi ye k'ale kɔni ye i ka dɔn o sariya sɛbɛn ni ka a don ba la ko min ye hali n'a sɔrɔ fanga sinama dɔn o fan dɔw bɛ ni nɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ M5 RFP ni olu kɔni ye ŋɛɲɛ ni ka o sɛbɛkɔrɔ ɲini ni ka u ɲɛda to min na k'a jira k'a fɔ ko min ye i ka dɔn k'a fɔ sariya min n'a wotera ko colonel Asimi Goyita k'a kana i ka dɔn ayiwa i tɛgɛ nɔ bila la ni k'a fɔ k'a b'a dɔn gɛrɛ la ko M5 RFP maa minnu y'o fɔ k'o ye fanga ɲɛma gouvernement kuntigi dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga o y'o masuruyamaw ye ko i ka dɔn k'a ka ministre min bɛ n'o y'a ka ministre kilankɛ ye n'an ko ma ko ministre délégué en charge des réformes politiques institutionnelles ka ɲɛsin fanga ɲɛma gouvernement kuntigi ma k'ale kɔni ye i ka dɔn a kun ɲini wa CNT maaw fɛ yɛlɛma 92 min n'u y'o o bolo da ka bayɛlɛmali ta ka ɲɛsin a ma k'o kana o kɛ nka min ye M5 RFP k'ale ye kunkan min bɔ n'u ko ma ko memorandum a dugujɛ bɛɛ lajɛlen yaasa min ye i ka dɔn fanga ɲɛma conseil national de transition olu kana se ka i ka dɔn nin bolo da jan ko ka tila ka laban k'a ɲini colonel Asimi Goyita fɛ k'a kana don bɛrɛ la u y'o min kɛ nka i ka dɔn o n'a ta bɛɛ lajɛlen ko nka i ka dɔn colonel Asimi Goyita k'a ye sariya ye a y'a don bɛrɛ la dɛ ko juma tɛmɛnen min ye juin kalo tile 24 k'a ko ma kɛ basi ye k'a na dɛsɛra k'i ka dɔn ko min ye sariya sɛbɛn min n'a kɔni promulguera Asimi Goyita fɛ a ko a fanba n'i y'an ka politiki maaw ta k'a lajɛ n'o bɛ classe politique ko fɔ k'olu fanba k'olu ye tɛgɛrɛ wara k'a ɲɛna min ye i ka dɔn Mali ka bolo di cɛja ani dɛmɛbaakulu minnu bɛ yen n'o bɛ partenaires ko fɔ olu fana ko wa ko nin ye i ka dɔn lafiya ko ye ka taa se i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔ kan na k'a kɛra nisɔndiya ani i ka dɔn tare ka ɲɛsin maa caman ma ko min ye sariya kura min talen don ka ɲɛsin kalata ma ko n'i y'a lajɛ k'i ka dɔn k'a bɛ kɛ sababu ye ka da dɔw ni ka olu kɔni yɛlɛ da min bɛ se ka kɛ sababu ye ka i ka dɔn kan nabɔli ta ka ɲɛsin min ye i ka dɔn furancɛ fanga maa ɲɛmaa yɛrɛ ma n'o ye colonel Asimi Goyita a bɛ se ka i ka nabɔ jamanakuntigi kalata nata cogo min na ko n'i ye i ka dɔn kalata sɛbɛn in lajɛ min wotera k'a sigi nin den a n'a sariya bolofara min bɛ yen n'o k'a ma ko article 155 loi électorale k'o bi a jira k'a fɔ ko maa o maa ni e de ye finitigi ye ni i bi i ka dɔn ayiwa wolomasiri ta a b'a lakana sigilamaw ka katimu kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka i kan nabɔ jamanakuntigi kalata nɔfɛ k'i ka walan sɛmɛ ka bɔ armée la ayiwa kalo 6 yanni i ka dɔn jamanakuntigi kalata cɛ walama ayiwa min ye i ka dɔn k'a fɔ retraite n'o ye sɛgɛn lafiɲɛ bɔ i ka taa o la ayiwa i bɛ sɔrɔ ka i kan nabɔ min ye i ka dɔn jamanakuntigi kalata nɔfɛ
ok ka dɔ ko tɛmɛnen kɔfɛ ko min ye ka dɔ sariya bolo dɔw kɔni bɛ yen k'o kɛ n bɛ sababu ye ka i ka dɔ maa dɔw olu kɔni gan o kamana na n'o ye i ka dɔ k'a fɔ ayiwa politiki maaw ye hali n'a y'a sɔrɔ i ka dɔ k'a fɔ nin sariya bolo min fɔlen filɛ n'o ye article 155 loi électorale ye k'a fɔ finitigi bɛ se k'i kan nabɔ jamanakuntigi kalata nɔfɛ k'o kɔni kɛra sababu ye politiki maa dɔw bɛ yen k'olu kɔni ye u ɲi sɛbɛkɔrɔ kumu k'a sababuya kɛ a kɛn bɛ gɛlɛya ye olu bolo hali n'a y'a sɔrɔ u m'a tigɛ u da la k'a ŋunuŋunu kan o bɛ i ka dɔ k'a fɔ an ka état major politikiw kɔnɔ nka u dɛsɛn bɛ k'a fɔ u da la u dɛsɛn bɛ k'a tigɛ u da la hali bi n'a ka bi patiri b'a ko ayiwa ko bi na n'i y'a lajɛ min ye i ka dɔ k'a fɔ charte min n'a révisera ka ɲɛsin furancɛ fanga ale kɔni ma k'a jira la k'a fɔ min ye président du conseil national de transition i ka dɔ k'a fɔ ni ale kɔni tɛ yen nin nɔ a bɛ se ka nɔrɔ bila ni i ka dɔ k'a fɔ min ye ayiwa CNT o maa ɲɛmaa ye an ko min ma ko vacance de pouvoir ko tuma na sa ko ni i ka dɔ colonel Asimi Goita n'ale nana kɛ walan sɛmɛfɛn ye ka i ka nabɔ jamanakuntigi kalata nɔfɛ min ye i ka dɔ k'a fɔ a ko bɛna kɛ min ye jɛgɛ bɛ bɔ Fuseni ka jɔ la a bɛ taa Lasinɛ ka jɔ la o bɛɛ kɛ kun tɛ filaninw ba ka naduman kɛ wa ko min ye i ka dɔn ni Asimi taara ni ka i ka dɔn ayiwa fanga to yen jɔn bɛna nɔrɔ bila o tɛ CNT maa ɲɛmaa ye wa k'o bɛ Asimi di CNT maa ɲɛmaa o tɛ Jawo ya Jawo Asimi k'a bɛɛ ye kelen Sule ni Demba k'a bɛɛ ye kelen Patiri b'a ko o tuma na ko min ye i ka dɔn k'a fɔ sariya minnu n'olu kɔni bɛ yen nin nɔ ko maa caman kɔni sigalen don a la k'a fɔ colonel Asimi Goita k'a bɛna i kan nabɔ jamanakuntigi kalata nɔfɛ jan ko i ka dɔn k'a fɔ kalata sariya kura min n'o kɔni bolo dara i ka dɔn k'a fɔ k'o bɛ ayiwa min ye jɛkulu min kan ka sigi ka ɲɛsin kalata koɲɛ baaraw ɲɛnabɔli ma n'o ye kuluba kelen ye n'o bɛ autorité indépendante de gestion des élections ko fɔ k'o ye i ka dɔn dan sigi o ka hakɛ caman na fanga ani i ka dɔn ayiwa bonya min tun bɛ o la k'o ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa dan sigi o caman na ni ka i ka dɔn kalata koɲɛ fanba k'a bɛɛ lajɛlen ta k'a di ministère de l'administration territoriale n'o fana ɲɛminɛ bere o bɛ i ka dɔn colonel 5 o cɛ kelen fana bolo Abdoulaye Mayiga ko nin bɛɛ kɛn bɛ ka politiki maaw jɔrɔ Mayiga b'a la de Mayiga b'olu la colonel cɛ 5 ko Mayiga b'a la de Patiri b'a ko n'i y'a lajɛ ko ayiwa ko ale de bɛna kalata baaraw ni ka olu bɛɛ lajɛlen ni ka olu bolo da i ka dɔn ko min ye furancɛ fanga maa ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita k'o ye a jira k'a fɔ ko a ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ nin doikun in kɔnɔ ani politiki maaw ka ɲɔgɔn ye yaasa ka se ka i ka dɔn bɛnko la ni ka o bolo da ka ɲɛsin waati min na kala o kan ka ta jamana kɔnɔna la ko de fɔra conseil des ministres min kɛra araba tɛmɛnen juin kalo tile 22 san 2020 ani 2 o kɔfɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ loi électorale o ka don bɛrɛla CNT fɛ ko kumana ko bisa n'i y'a lajɛ ko min ye i ka dɔn an ka kɛn yɛrɛ ye fɛɛrɛ tɔn parti politigiw ayiwa i ka dɔn olu ni ayiwa ministre Abdoulaye Mayiga k'olu kɔni kan ka ɲɔgɔn ye ko communiqué min n'o bɛna na i ka dɔn boloda ka ɲɛsin i ka dɔn o ɲɔgɔn ye kɔni ma k'o bi a jira k'a fɔ ko ministre militaire n'o ye Abdoulaye Mayiga ye ko ale ni i ka dɔn maa minnu kan ka jɛ ka o baara ninnu ni ka olu kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye ministre de la refondation chargé des relations avec les institutions Ibrahima Ikasa Maïga ani ministre Klangé n'o ye ministre délégué auprès du premier ministre chargé des réformes institutionnelles et politiques Madame Sila Fatmata Diko ne ale ye fanga ɲɛmaa gouvernement kuntigi dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Maïga o masurunya maa ye ko kumana ko maa bɛ se k'a fɔ M5 RFP ko ayiwa olu kɔni ye i ka dɔn Choguel Kokala Maïga olu kɔni ka i ka dɔn fanfɛ bolo ye ko bi na n'i y'a lajɛ min ye i ka dɔn ministère de l'administration territoriale ko ayiwa ko M5 RFP kɔni y'a jira k'a fɔ ayiwa k'o kɛn bɛ dɔnbaa lafili ye ko sabu i ka dɔn k'a fɔ sariya bolo min n'a kɔni tara ka ɲɛsin i ka dɔn kalafili koɲɛ ma k'u ye bayɛlɛmali min ta ka don o la ayiwa i ka dɔn k'u kɛn bɛ dɔnbaa lafili ye nin ye kunnafoni ye an ye min bɔ indicateur bureau nouveau kɔnɔ Seydou Jara ale ka nɔbila don ka bidon bɔli don Seydou Jara an b'a fo nka e m'a fɛn fɔ dɛ a ma fɔ ko hali ni ye wolomasiri taba walima ni ye kiri barakɛlaw o tɛ t'a la kiri ma fɔ dɛ a fɔra ko wolomasiri taba article 155 a y'a jɛya ko n'i ye wolomasiri taba ye n'i bɛ fɛ k'i kan nabɔ jamanakuntigi kalata nɔfɛ i bɛ démissionner walama i bɛ taa sɛgɛn lafiɲɛbɔ la wolomasiri taba dɔrɔn de don wa o de fɔra en effet l'article 155 de la loi électorale stipule tout membre des forces armées ou de sécurité qui désire être candidat aux fonctions du président de la République doit démissionner ou demander son départ à la retraite au moins 6 mois avant la fin du mandat en cours du président de la République.
nakila loi be mina kila k'a lajɛ article no a sɔrɔ dɔwɛrɛ bɛ min ti nin ye an n'o dali man'o kulo kan o fana bɛ kɛ an bɛ dan yan fɔlɔ Iba Jalo o kuma na halisa kunnafoni nasira la l'indépendant ne b'ale ta indépendant n'i y'a ta fɛn min ye an ka taa CNT la n'an taara cɛfarancɛ fanga maa ɲɛma colonel Asimi Goyita ko CNT maa kelen bɛ yen sɛbɛn min ye o don CNT kɔnɔ ko sɛbɛn wɛrɛ bɔra k'a sama ka bɔ yen dɛ aw b'a fɔ fana ko bolo min ye si dɔw mɔ la o bolo kelen b'a bɔ o don nin ale ta kɛr'o de colonel Amadou Keita a ye mun de kɛ Iba Jalo fasirikɛ b'a a ko cɛmancɛ fanga maa ɲɛma colonel Asimi Goyita sɛbɛn min kɔni bɛ yen n'o bɛ décret de nomination n'o bɛ ale ko fɔ n'o kɛra sababu ye ka Amadou o kuma na Keita ka kɛ CNT kɔni maa ye ko sɛbɛn kɔni a bɔra a ma dɛ an b'a fɔ min ma ko ka abroger fasiribaa ko a ko o de kama sa n'i y'a ta k'a lajɛ ko dɔwɛrɛ kɔni tɛ jalakili min kɔni b'a kɔ kan k'ale kɔni a ye hakilinaw kɔni ta ni ka fɛɛrɛ kɛ fanga dafiri ko k'a lajɛ a tun bɛ fɛ k'o bolo da nka min kɔni n'a ma sira sɔrɔ ko k'o kɛra fɛn min ye mɛ kalo tile 11 ka na a tile 12 la san 2000 ni san 22 fasiribaa ko o kunnafoni kɔni a bɔra ka bin jumadon juin kalo tile 24 san 2000 ni san 22 fɛn min ye o kuma na communiqué dɔ kɔni senfɛ min kɔni kalanna session plénière ale kɔni na fasiribaa ko o kuma na n'i y'a lajɛ communiqué in kɔni k'a b'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye n'i y'a lajɛ communiqué min kɔni filɛ n'a kalanna Amadou Diallo fɛ ale yɛrɛ CNT maa ye k'ale y'a yira k'a fɔ fɛn min ye cɛmancɛ fanga maa ɲɛma fɛn min ye colonel Asimi Goyita ye k'a kɔni a ye décret bɔ décret min kɔni n'o kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye Amadou Keita décret min kɔni tun ye ale sigi décret wɛrɛ bɔra min kɔni n'o ye o bɔ a ma fasiribaa ka fɔ la n ye sababu minnu f'i ye ko k'a kun kɔni k'a kɛ u ye fasiribaa a ko o décret min yɛrɛ filɛ o numéro kɔni ye 2020 0239 PTRM n'o kɛra décembre kalo tile 3 san 2000 ni san 20 a ko Amadou Keita ale kɔni conseil CNT ma o tɛ ale tuguni dɛ k'ale kɔni a bɔra la wa maa min yɛrɛ don n'i y'a lajɛ a tun bɛ yɔrɔ min na rapporteur général kun don commission défense la a b'o jɔyɔrɔ de la CNT kɔnɔ fasere nin ye an ye min sama ka bɔ indépendant kɔnɔ fasere jɛkulu ka nɔbila sɛbɛn don indépendant n'i y'ale bila ntɔ ma ale de kunnafoni tɔ bɛɛ ne na i k'a dɔn ayiwa min ye Boubacar Sangare ale ka fasiri sɛbɛn ne na ale sama ka gɛrɛ 26 mars min ye i ka dɔn k'a fɔ Boubacar Sangare kuma bɛ i ka dɔn ayiwa nin ye maa dɔ ye n'u b'a wele ko Zan Kulibali k'ale ye i ka dɔn k'a fɔ agent comptable ye banki dɔ la an ka jamana kɔnɔna la k'a bɛ ɲini ka i k'a dɔn san dama dama bɔ min ye Kulubalikɛ ye k'a jaba la yɛrɛ o bɛ kinna n'o ye Falajɛ ye i ka dɔn k'a fɔ a ka sigili la min ye i ka dɔn du kɔnɔna la ani i ka dɔn denbaya 5 bɔɲɔgɔnko olu bɛ i ka dɔn luwanse la i ka dɔn o sigi kelen in na ko nka i ka dɔn ko Zan Kulubalikɛ ko a furumuso i ka dɔn k'a fɔ ko kɛn bɛ k'a sɛbɛkɔrɔ kɔlɔsi nka i ka dɔn ko n'i ye Kulubalikɛ ta k'a lajɛ k'a yɛrɛ kɔni i ka dɔn k'a fɔ sifinso k'o de kun ka di a ye dɛ nka i ka dɔn k'a bɛ ɲini ka kalo dama dama bɔ a ye i sen tigɛ sifinso la an ko min ma ko maki n'o sababuya bɔra i ka dɔn a furumuso o ka gɛrɛn tɛ n'o ka kɔlɔsi kɔnɔna la ko nka maninfin ko i ka dɔn ko i n'i jogo ko aw bɛ yaala la ayiwa n'i taara yɔrɔ la ko n'i y'i jogo bila da la ka don ayiwa ni i ka dɔn i mɛnna ko jogo k'a na don i nɔfɛ dɛ ko e ko Kulubalikɛ ta in ma kɛ o ye wa kalo dama dama min ye i ka dɔn furumuso o b'a la ka i ka dɔn ayiwa sigi tɛntɛrɛ kɛ a nɔfɛ yaasa i ka dɔn k'a fɔ sifinso taali a bɛ se ka o dabila cogo min na a ye i ka dɔn kalo dama dama kɛ a funti ta nka i ka dɔn a nana ka na mun de bolo da min ye i ka dɔn k'a fɔ don dɔ a nana kara kuru kan ayiwa i ka dɔn k'a fɔ a furumuso ye ayiwa furumuso ladiri ayiwa an ka baara bonda la n'o ye banki ye e b'a dɔn ne ye expert comptable ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ taama cunna ne kan dɛ an ko min ma ko mission ayiwa i ka dɔn o mission min ne bɛna taa o la n kan ka taa Buguni de ayiwa i ka dɔn ko n'o o kan ka kɛ ayiwa juin kalo tile 23 min n'o kɛra tɛmɛna i kɔrɔ ko n kan ka taa taama na Buguni ayiwa furumuso ladiri ko ayiwa o bi bɛn ne baara kɔni don o kumana i bɛ se ka taa o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen a tɛna ka i ka dɔn ayiwa wuli ka jɔ kɛ ka sɛbɛnfuraw k'olu ta k'olu fara ɲɔgɔn kan ayiwa dossier ko nin y'a tatɔ ye mission na tile joli ko tile 3
tile saba taama 72 heures ntɔ ma tile saba taama k'a bɛ taa Buguni k'a bɛ taa banki ka baara dɔ la a sina ka i k'a dɔn walizi ni ka o fɛnɛ ta ka fini damadamani ni k'o kɛ o kɔnɔna la ka muso wele k'a fɔ a ɲɛna o kumana nasɔngɔ filɛ wa i ka dɔn 3,000 filɛ nɛ o y'i yɛrɛ ta ye o kumana i b'o bila i b'o bila i da i b'o bila i da fɔlɔ o ye kɔnɔ ye nasɔngɔ o ye dépense ye 3,000 ye o bila i da o kɛ furumuso ladiri a y'o minɛ ni ka i k'a dɔn k'an bɛɛ da furumuso ye a bɛ kɛ ten ma ayiwa o kɛra waati min na i b'o dɔn wa min ye ayiwa fitirimagɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 an ko min ma ko 19 heures ayiwa min ye a y'a ka walizi ta ni ka bɔ duda fɛ ayiwa furumuso ye k'an bɛɛ da ye k'a fɔ a ɲɛna ko ɲuman ta ɲuman segi o kɛlen kɔfɛ furumuso de kɛlen filɛ ni ka bɔ ka i k'a dɔn ayiwa kulubalikɛ ni k'a bɛɛlɛ i taama sennunkun kan i b'a fɔ i k'a dɔn jakuma bɛ taama sennunkun kan a ma d'a la min i ka dɔn Mayigakɛ ye ale kɔni a m'i kɔfilɛ ale n'a ka walizi bi ɲɔgɔn na a ye kare 1 ta ka kare 2 ta ka kare 3nan k'o kɔsako min ye butiginitigi min bɛ yen nɔ ko Mayiga a sina ka don butiginin kɔnɔna la a don butigi kɔnɔ ani walizi k'i yɛrɛ kɛ i b'a fɔ a bɛna na fɛn dɔ san ka sin ka walizi kalifa ye Mayiga la Mayiga la a bɛna taa mun nɔfɛ ka na mission tɛ a sera muso la k'a bɛ taa mission a don butigi kɔnɔ a ko Mayiga ma n ka walizi nin kalifa n bɛna sisan min ye furumuso ye o bɛlɛn bɛɛ o b'a la ka i k'a dɔn a lajɛ a bɔra butigi kɔnɔ ka kare 1 fara ka kare 2nan fara da dɔ bɛ yen ka don ye mission ye yen de ale ka mission ye c'est laban Buguni o kɔnɔ Buguni dɔ bɛ Bamakɔ yan Falajɛ kɔnɔ kɔni ntɔma a don min ye i ka dɔn k'a fɔ furumuso o mɔlɔnti bɛɛ a mana para ɲɛ 1 ta min ye i ka dɔn ka para ɲɛ 2 ta furumuso bɛ para ɲɛ 1 ta a nɔfɛ o bɛlɛn bɛɛ o fɛnɛ taara ka t'i miiri da in na a donna ni ka taa i ka dɔn dukɛnɛmana la min ye i ka dɔn bulon dɔ fɛnɛ bɛ du in na furumuso fɛnɛ donna ayiwa dibi bɛ bulon kɔnɔna la o fɛnɛ i miiri i ka dɔn bulon kɔnɔna la du in kɔnɔ ayiwa i ka dɔn furukɛ ladiri o donna o t'an b'a ka mission na ladiri jumɛn furukɛ ladiri jumɛn muso furukɛ ladiri kɛ Kulubalikɛ Zan Kulubali a t'an b'a ka mission na ntɔ ma ja mission ti dɔwɛrɛ ɲama muso dɔ o de b'a bolo o du kɔnɔna in na mission de kelen filɛ nin de ye Buguni ta ye i ka dɔn min ye nɛgɛ kanɲɛ 20 o tɛmɛna ka na 21 tɛmɛ ka na 22 tɛmɛ muso bɛlɛn bɛ i ka dɔn ayiwa min ye bulon kɔnɔna la dibi la ayiwa mun de nana jigin muso kɔnɔ n ka n kari ka don ka taa nin ni a ɲama muso sɔrɔ ka bɔnɛ jigin u kan wa walama n k'a kɛ cogo di a bɛ k'i miiri ntɔ ma a nana ka na i ka dɔn hakilina dɔ sɔrɔ a tora i ka dɔn bulon kɔnɔ n b'a makɔnɔ yan a mana kɛ waati o waati n'a kɔni bɔra bɔnɛ k'a sanni ka bɔ a ɲɛ la n ko tile 3 don tile 3 don a bɛ kɔɲɔso tile 3 la ko kuma ma se fɔlɔ dɛ nka n ko walizi maa tɔnnen don yan fɛ butiginin na Mayiga fɛ ntɔma ayiwa furumuso ladiri ale i miiri bulon kɔnɔ wa a b'a la ka i k'a dɔn bulon kɔnɔna larawe a bolo bɛnna i k'a dɔn ayiwa kolonkalan de ma a ye kolonkalannin ta min ka i k'a dɔn o kɛ a wakiliw ye nɛgɛ kanɲɛ 3 3 heures du matin i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa warakɔrɔ ale bɔlen filɛ i k'a dɔn k'a fɔ mission na sa bon mission kɔni na mission première partie de a tɛ se ka kɛ furumuso ma ni tile 3 ma dafa o e b'a dɔn n'a y'a sɔrɔ a bɛ taa yɔrɔ dɔ ta ka t'i da ye fɔlɔ maa t'a ɲɛ dɔn ntɔma a bɔra a bɛna don bulon kɔnɔ k'a bɛ bɔ ka taa ayiwa butigi la ka taa walizi ta waati min na min ye i ka dɔn k'a fɔ furumuso ye a sina ka kolonkara kɔrɔta ka i ka dɔn kamalen jaki lajɛ n'a ko la sentigɛ ni ko laban Zan Kulubali a y'a ma juguya Allah kolonkalankan ma juguya a se y'a tɔ de sɔrɔ digi daga digi Zan de nana miiri sa yalama ayiwa n bɛ ɲama muso min fɛ yen kɔrɔ kamalen dɔ de t'a la ka kɔrɔ de ma ne walo a ma ɲɛɲini digi daga digi a t'a la k'i kɔfilɛ min ye i ka dɔn muso fana b'a nɔfɛ digi daga digi min ye ayiwa Zan Kulubali ye a sina ka boli ka taa i ka dɔn Mayiga ka butigi da la min ye muso nana i ka dɔn k'a fɔ ayiwa u b'a la ka mankan ni i ka dɔn kiri kɛra waati ta boloda waati min na a nana ye ayiwa k'a dɔn k'a fɔ furumuso o de ye i ka dɔn ayiwa kolonkalan jigin ale kun wa o kun bɛlɛn bɛ ale nɔfɛ
toma aywa min ye tɛmɛbaatɔ ye ani ka dɔ lakaliba jugu olu kɔni nana ko ɲɛɲini na ka na ko bɛɛ lajɛlen lajɛ ntɔma aywa i ka dɔn min ye malo o tɛna ka sigi fa i ka dɔn k'a fɔ Kulubalikɛ bolo aywa ala ni mission yɔrɔ ma jan dɛ mission kungurunin tɛ hali ni ma taa Buguni fɛnɛ si taa dafe yɔrɔnin ninnu na sigi kelen na tatɔ ma i yɛrɛ fɛ e b'a dɔn ne ni dɔ bɛna ɲɔgɔn kan i ka dukɔnɔmɔgɔ dɔ bɛna ɲɔgɔn ye ntɔma ko malo ye segi fa a bolo dɔwɛrɛ ma to a bolo a y'i ɲɛ tigɛ k'a firi Yuguba Saki ka segin ka taa i ka dɔn aywa a jaba la ale tɛ mission wɛrɛ la tuguni min ye i ka dɔn k'a fɔ aywa a maloyalen yaasa ka se ka malo kɔni bɔ a ɲɛ la min tora a ye a tɛna ka furumuso ladiri ka sin k'o gɛn k'o n'a ka minɛnw k'o ka taa faso la awɔ o yɛrɛ fɛnɛ o kumana o y'a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ni ka taa o taalen kɔfɛ aywa min ye Don Kibarudula Boubacar Sangare a ko ale bi n'a ka bi ko aywa i ka dɔn ko deliliw b'a la ka kɛ muso kɔni ma segin fɔlɔ ko nka ko dugawu don de bi kɛ muso bɛ ka se ka segin ka na cogo min na nin ye kunnafoni ye an ye min bɔ aywa i ka dɔn 26 mars kɔnɔ Boubacar Sangare ale ka nɔbila don o ka bidon kɔnɔ nin ko in fɛnɛ gɛlɛyara dɛ muso fɛnɛ mission kungurunin mission ɲɛɲiniba ninnu fɛnɛ bɛ yen ni m'olu dɔw to yen a ko n'a cɛ fa ko gɛrɛ ni wosenna ban n'i ma bɔ i mɔkɛ bolo kolonkɔla in kumana kunkolo sɔrɔ cɛ ka ko kuma ban ale yɛrɛ ka nin mission in fɛnɛ Falajɛ ka mission bɛɛ kɛ k'a ban yen k'a ban pewu Buguni de kun fɔra nka a kɛra Falajɛ Buguni maa min muso bi k'i bɛlɛn ka kɔrɔ maa bɛ nin nasugu yɛrɛ kɛ wa Kulubalikɛ don sa n tɛna se ka fɛn fɔ n tɛna se ka bɛrɛ fɔ olu ye Buranakaw ya olu ye bon an Buranakaw don ne kɔni Buranakaw don an Buranakaw don ko Bayi ye Kulubali an Buranakaw don Iba Jalo baasi tɛ o kumana Kulubalikɛ b'a dɔn ale tɛna permission sɔrɔ ka taa mission wɛrɛ la tuguni ayi mission kɔni banna o bannen de pewu hali ni banki ye mission wɛrɛ kɔni kɛ ko banki ka mission ye Kulubalikɛ kɔni tɛ taa o ale tɛ taa kɛ tile kilancɛ ye tile 3 bɛ ale y'o bɛɛ Iba Jalo n'a fɔra ko ji bɛ jaba ɲa tile 3 ni minɛ n tunu ale tɛ gɛrɛ o dɛ Adama Jabatɛ Alajula Sangoyi ale de kuma bɛ l'indicateur du renouveau kɔnɔ Iba Jalo o kumana an ka lakana tigilama kelen n'o bɛ polisilaka kelen ko fɔ min kɔni n'ale ni kɛnɛ karabara fana ko Mamulu kɔni n'olu y'a ko kɔni kɛ ko siganama kelen kɔni tɛgɛ kɔni ko dara o kan dɛ payi n'i ye wara fa ɲama t'i to walahi Allah Fasiriba ko a ko di fɛn min ye alamisa don juin kalo tile 24 k'an 2022 nɛgɛ kanɲɛ 22 n'o bɛ 22h ko fɔ commissariat min bɛ yen n'a bɛ fana dugu yɛrɛ kɔnɔ ko binkani wale a kɛra marifatigiw kɔni fɛ mulu kɔni n'u maa 4 n'o nana u tun bɛ moto 2 la Fasiriba ka fɔ la a ko u nana marifacikan u kɔni y'o ta k'o ɲɛsin fɛn min ye polisiso in ma u ye marifa ta ka ɲɛsin polisiso in ma marifa bɛ ci o marifaci min bɛ ka kɛ polisiw yɛrɛ fɛnɛ o kumana u sigin tɛ ten o kumana u ye marifaci kɔni u y'a da yira ɲɔgɔn na Fasiriba ka fɔ la a ko o ko min kɔni n'o kɛra o kɛra sababu ye polisikɛ kelen ale kɔni bɔnna nin na kelen kɔni jugina juguninda cɛjugu o dugusɛjɛ n'o bɛnna o kumana jumadon ma juin kalo tile 25 Fasiriba ka fɔ la o kumana ko su kɔni olu su bɛna k'o waati minnu la Fasiriba ko kumana wulikajɔ kɛra sabula polisilakaw kabini nin kɛra ko kumana u kɔni u ma sigi u ye wulikajɔ kɛ o kumana ani gendarmerie ko wulikajɔ kɔni kɛra fana kɔni ale yɛrɛ ni yɔrɔ in cɛ a minɛna yɔrɔ min na n'o bɛ dugu kofɔ n'u ko ma ko Nagula ale bɛ ɲamina fɛ Iba Jalo ale yɛrɛ ni fana cɛ kilomɛtiri 40 ɲɔgɔnna bonyɔnko ko tɛgɛ kɔni a dara sigɛrɛma in kɔni kan ye Fasiriba ko o kumana n'i y'a ta ni ka a lajɛ maa mulu kɔni bɛ n'o bɔnna a nin na n'o ye polisilakan ye ani min kɔni ni o jogina a ko a kɛra waati min na commissaire divisionnaire min bɛ yen Marouche ale kɔni ale n'a ka maaw fɛn min kɔni ye olu ye wuli ka jɔ kɛ k'u fila ni dɛbɛ la Iba Jalo a dugusɛjɛ ko maa min ye nin kɔni kɛ ko kumana fo fɛɛrɛ kɔni ka tigɛ a tigi kɔni tɛgɛ bɛ se ka da kan cogo min na a ko o de kama fana yɛrɛ dafe dugu dɔ bɛ yen n'o bɛ o kumana Nagola ko fɔ i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na ale bɛ commune Ɲamina fɛ Nangwala Nangwala o y'i ka yɔrɔ ye o yɔrɔ in dɔn dɛ n bɛnna tɛ yan n fana ye n bɛnna di Nangola don Nangwala a bɛ fɔ ten de Nangwala de don n ko bɛnkɛ Umaru Sise ko a ye dɔ diyan min fana ye n ka bolo si baasi tɛ da tɛ n sa to kuma la Iba Jalo ni bɛnnakaw ye dɔ d'i ma o tɛ Ala ta ye n ka kaɲi yanni ka dɔ ta mun ma dɔ d'i ma n'o tɛ ne yɛrɛ y'a fɔ e ɲɛna k'i bolo sin ka dɛsɛ mais e y'i bolo sin min na a y'a kɔnɛ o ma d'e ma Iba Jalo ou bien e yɛrɛ de y'o ɲini de Iba Jalo na to n ka tɛmɛ ni n ka fasiri ye mais an m'a fɔ k'i bolo si yan e bɛnnakaw tɛ anw yan la ne taara n bɛnnakaw fɛ yen ne donna dugu kɔnɔ
u ka misiw ani kanu y'a bɛɛ dugu munna ne taara wasolo bɛɛ dugu wasolo kɛba bɛ se yen waati min na u ye misi ni fɛnw bɛɛ ladon ka sɔrɔ ka misiw n ko ne dabali banna ka sɔrɔ nin y'a ye man sara dɛ dɔ de ye dugu donda la dɛ ka taa fɔ ko k'aw bɛɛ ni den min nali u ye misi bɛɛ ladon ne ma misi foyi ye n'i ye misi ye misiw taara sɛnɛyɔrɔ la a bɛ tantɔ ne taara sɔrɔ misiw bɛ taara ka sɔrɔ hali sɛnɛ kuma yɛrɛ tɛ ala ma kɛ sɛnɛ kuma kami minnu fana bɛ yen u ye kamiw bɛɛ gɛn ka bɔ yiri la o bɛ se ka kɛ cogo di nka min dir'e ma o ka bon n'o bɛɛ ye ne natɔ sisan ne ko ne dun tɛna ten dɛ n ye n sigi k'a nin d'a kan n fana nin jalen don n ko n ti taa ni ko nin dɔ ma kɛ u ye denmisɛnw bila ka taa olu sera ka taa ka kami 2 bɔ baara la ka na n'o ye n k'a ma diya n kɔni ti taa ten ka na bɛn ne la ka taa ten n'a ma kɛ ni se ala ayi ne m'aw ka wotoro ta ka taa n'a ye nka min dir'e ma a ka baarakɛla wotoro u bɛ taa n'a ye kami 2 dir'i ma o ye wasa kɛ a ma diya ten dɛ nka min dir'i ma o fana ka bon n'o ye a ma kami 2 diya ten dɛ kami n ye nin d'a kan ni n ko n ti taa don o kumana a y'a dɔn ko nin cɛ nin jalen don u taara kami 2 bɔ baara la ka na n'o ye ko diya ka tila ka n'u sigi tuguni ko ko est-ce que u t'a tobi n k'a tɛ nin tobi dɛ sabula n'a ye nin tobi dɔ bɛna dɔ dun a la n bɛ taa ni n ka kami kɛnɛ ye awɔ u y'a jeni ka diya n y'a kɛ mana kɔnɔ ka taa n'a ye n taatɔ ko n bɛ n den ko kana fama ma dɛ n ko n bɛ fama ma maa min bɛna bɛn n'a la ka taa ten tɔ i ma foyi sɔrɔ ni kami 2 tɛ mɔriya k'aw ka misiw bɛɛ gɛn ka taa n'a ye mɔriya e b'i jɔ ko kana sabali Yaku b'a kalama o ayi mɔriya Yaku Dumbuya b'a kalama a kɛra Yaku ɲɛna min dir'e ma a ma fɔ k'e k'i bolo bɛn n'a la ka na aw ma se ka foyi di ne ma aw bɛna muso aw ma se ka hali misi di ne ma aw de bɛna kara ka muso di ne ma a y'a min sɔrɔ o tɛ belebeleba aw m'o di ne ma aw m'o di ne ma maa si ma fɛn di ne ma ne taara n ta ɲini de la ilaha wala quwwata illa billah ne de m'e ta ka t'i bɛn n'a la ka na ni ne kɔni taara Fana ne kɔni bɛ taa n ta parce que fo ne fana ka kɛ fusen tigɛ i b'a dɔn n ye min k'u la fo ne ka kɛ fusen tigɛ n'a ɲɔgɔn ye taa n'a ye n ko fusen de den kan nk'i ka taa n'a ye taa n'a ye ko fincogo ye kelen n'u manamana cogo kelen taa n'a ye n bɛnkɛ ka dili n ka taa sa fusen tigɛda bɛ se min na n'i bɛ se o ɲɔgɔn na a ka taa fusen bɛ se mun na ko ne n ka taa sa i bɛ mun kɔnɔ n talen bɛn na la ni muso nalen i bɛ ka min kɔnɔ taa n'a ye kɛ mana ɲininka n ko bɛnkɛ Umaru Sise n fana alors là c'est mince taa n'a ye dɔrɔn e k'a kɛ k'a lajɛ fusen tigɛ na ma kɛ ne ko k'a kɛ dɔrɔn e bɛ mun nɔfɛ e bɛ mun kɔnɔ Batoma bɛ yen Masuko bɛ yen Worokiya bɛ yen Fana ka bɛ yen ko le problème e bɛ de kuma caya de o ne k'i ka taa n'a ye dɔrɔn a kɛ an ka ye kɛ n'i dalen b'a la e k'a kɛ e ta kɛlen de filɛ radio la tan micro de y'a bɛɛ bannen furu sirila ka muso ladon a donna kɔɲɔso la a bɛɛ banna e ka micro a bɛɛ kɛra micro la Umaru ye muso di ne ma kaban nka k'a kɛ k'a lajɛ Umaru ye muso di ne ma kaban bɛnkɛ Umaru ye muso di yan mais a tɔ tora wariko dɔrɔn Iba Jalo Pastor Keba ko kala jula sangoyi n'o tɛ a fɔ fusen ne k'a ka juru don n'a k'a lajɛ ni t'a kɛ ou bien ne m'a kɛ ou bien e ka juru don na muso furu wa juru don na dɔrɔn ta tɛna kɛ danga o la sa k'an dɔgɔmuso d'i ma tila ka juru lajɛ ka taa dɔ ta ka fara o kan e ta si tɛna e tɛna fɔ ko danga bɛ ne kɔ sa an ka taa Iba Jalo naamu Pastor Keba a ko in bɛɛ lajɛlen dugusɛjɛ wulikajɔw kɔni olu kɛra ka ɲininiw kɔni ka olu sɛbɛkɔrɔ bolo da ka sababu kɛ wolomasiri tabaw u tigɛra ka ko kumana nin ko in fɛn min ye maa marifatigiw nana nin baara min kɛ k'u ka tɛgɛ kɔni da o kan a ko o de kama sa n'i y'a ta k'a lajɛ ɲininiw kɔni olu bolo dara o ɲininiw bolo dara fɛn min ye o kumana ka tila k'a ɲini dugumaaw kɔni fɛ ko kunnafoni kɔni u k'a di cogo min na u bɛ se ka wolomasiri tabaw dɛmɛ cogo min na parce que b'a ko kulo ni kulo da ni da fo ka n'a ye k'a fɔ ni maa ninnu filɛ nin ye maa kelen kɔni ko kumana n'o ye siganamaa ye ale de taara ye fɛn min ye Banikɔ ale taara ye yen nɔ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen kɔfɛ an ye an ka lakana tigilamaw o kɔni taara ka coyi kɔni k'o kɛ ale la coyi min kɔni n'o kɛra ale la lakana tigilamaw k'u kɔni y'a jira k'a fɔ ko kumana fɛn min ye dugudenw ye n'o ye jamana kɔnɔ yenkaw Fanakaw ani Fana Tɛnkudugu ka na fo Faaba kɔnɔ yan ko kumana halisa u bɛɛ ye kunnafoni da u tulo kan wolomasiri tabaw ka baara tɛ foyi ye fɛn min ye jamana kɔnɔdenw k'u n'u bolo minɛnw
ka olu lakana wa an de bɛ se k'u dɛmɛ fɛn min y'u ka baara in na o ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye n'an ye ko ye ko min kɔni ni sikana k'u don k'u ladɔnniya u ka na u k'aw ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni ka olu bolo da k'o kumana o de bɛ se ka kɛ sababu ye baara in kɔni a bɛ ɲɛ olu bolo k'o kumana o y'a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ to sen na halisa a tɔ maa minnu bɛ yen sɛgɛ bɛ se ka da olu kan don n'a nata la cogo min na ko nka min kɔni kilo kɔni minɛna k'ale ta tɛna bila o kumana dagirinda la ko bi tɛnɛndon n'o bɛ suɲɛkalo tile 27 ko fɔ k'ale na taa jɔ kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ a na taa ɲɛfɔli kɛ yen olu n'a ka latigɛ d'a ma Adama Jabatɛ kala jula sango o ka nɔbila sɛbɛn ye nin ka bidon bɔli ntɔ ma kɔnɔ ni yɛgɛbɛ kojugu a dɔ la a na a fan ci n bɔra ka i k'a dɔn ayiwa Boubacar Sangare ka ayiwa tariku min fɔ n'o ye i k'a dɔn kamalen Zan Kulibali n'a ko k'a bɛ taa i k'a dɔn ayiwa mission na ni mission kɛra mission kunkurunin ye Musa Karamala ye Musa Kulubali a ko k'a lajɛ ka ɲa ko yalama ko an ye sɛbɛn min ta ko Kulubali don wa ko Kulubalilakaw tɛ sɔn nin ma nin tɔgɔ in kala i k'a fɔ n ye Zan Kulubali ayiwa Zan Kulubali don i ma foyi dilan Musa ne ka maa kelen k'a fɔ tubabu maa fila k'a fɔ hali n'o tigi tɛ tubabu o jɛn bɛɛ dɛ Zan Kulubali don i ma da la fiyewu o de sɛbɛnnen don k'u ka métier de ye nin ye Kulubalilakaw awɔ ale kɔni Kulubalilaka ale hakili juru ma cari nin ko in fɛ kosɛbɛ dɛ aga ni Musa f'i ma don o don k'a bɛ taa mission na ni mission ɲɔgɔn don dɛ bon maa t'ale kɔ maa t'ale sɛgɛsɛgɛ mission ko la fɔlɔ sabula ale dɛsɛ bɛ ka ko kɛ ko ye o e tun b'a fɔ ko woro bɔra Musa ye waati o waati fɔ ko bɛna kɛ Baramu tɛ yen o Baramu tɛ yen ni Musa ko k'a bɛ taa mission na a bɛ taa mission na kɛ kɔri ne ka filanan ko ɲɔgɔn tɛ a ko bɛ ɲɛnabɔra a tɔ ye wari ko ye e ka filanan ko jumɛn n bɛ nin den kɛ ne t'o kalama Umar Sise bɛna min jan ne kɔni bɛ kuma min f'i ye n bɛ kuma min f'i ye Sise tɛ se ka tɛmɛ ne na koyi n bɛ ka kuma jugu bugɔ ka bi da kuma jugu bila Sise tigɛ dɛ kuma jugu bila Sise tigɛ na ma kɛ ne ko i k'a kɛ ne y'i sɔsɔ wa ne bɛ se Fuseni ta ɲɔgɔn na kɛ o kumana kojugu de don wa Fuseni y'a kɛ a mɛnna o e bɛ ka mun kɔnɔ a kɛ ba ye a ye bɔ ko fincogo ye kelen o manamanacogo tɛ kelen ne y'o de f'i ye bon Musa filɛ kan se ko ma wallahi n'i ko k'i bɛ taa jɔ ko dɔw la i bɛ to durunna jukɔrɔji la dɛ Musa filɛ kan se ko ma nin ye n dun tɔ man de ye n t'i fɛ ko k'i sɔrɔ Musa Kulubali e bɛ ne dɔn ne b'e dɔn Musa Kulubali de ka mission don sinon tɔnɔ Michel tɛ nin kɛ dɛ tɔnɔ Michel Kulubali hali bi ya ale tɛ sɔn nin ma Kulubali wɛrɛw de don Kulubali singɛnni o mission bɛɛ Falajɛ kɔnɔ Buguni ka Buguni a Buguni kere Falajɛ kɔnɔ bi k'a bila ten tɔnɔ Michel ne bɛna taa nin ɲɛɲini tɔnɔ Michel bɛ yen walima ne y'a sɔrɔ ale ye Kulubali halala ye n'o y'a sɔrɔ Falajɛ kin dɔ bɛ n'o bɛ wele wele ko Buguni kana na ko lase mɔgɔ fana t'a dɔn a bila ten gɛrɛ ni wo senna ayi nka est ce que Falajɛ kin parce que kin fana kɔnɔ i b'a sɔrɔ tɔgɔnin dɔ bɛ yɔrɔ dɔw la koyi n'i ka nin ko in bila ten est ce que u tɛ Kulubalikɛ Zan ɲininka k'a ɲɛfɔ muso ye ka ɲa k'ale tun bɛ fɛ ka Falajɛ Buguni de fɔ maa t'a dɔn ne y'a yɛrɛ kɛ Kulubali ye dɛ o tɛ se ka kɛ an kɔrɔ yan nɔ Buguba tɛ yan o bɛ yen Buguba n'i ye ba b'o la a bɛ kɛ mun ye Buguni tɛ yan Buguni tɛ n'i ka nin ko in bila kin kɔnɔna la ninnu tɛ ban koyi u tɛ taa lajɛ ni Buguni dɔ bɛ Falajɛ kɔnɔ n tɔ ma waati sewali tɛ waati ye waati tɛmɛnen tɛ waati ye anw ka waati min n'o sumana ka di an ma panni na o waati nana ka na i jɔ min ye ladiri lamɛnjama o tulo garisɛgɛ kɛra kumaba kelen kelen minnu ye o bɛ tali kɛ nin na min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa kunnafoni minnu n'an bɔra k'a lase ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan ni kunnafoni kelen ninnu segin bɛ kɛ a kan bi ne fitiri selila nɛgɛ kanɲɛ 19 ni arajoso kelen sanfɛ n'o ye bɛnkan ye 97.7 tɔmi murumuru kelen fiɲɛ suru ayiwa n'o ka ja u la u ka taa kunnafoni foroba barokɛyɔrɔ sanfɛ n'o ye Facebook ye u k'a don arajo bɛnkan 97.1 min ye i ka dɔn u bɛ e ni ne fila sigilen an b'a la ka kunnafoni maana walama u ka taa bɔlɔlɔ sira fɛ www.maliweb.net u b'a sɛbɛnnen revue bɛnkan u bɛ kunnafoni